Guys, good morning. Bali, pinito ko yung tira naming isda guys. And then, nakakasawa na guys sa prito. Maulan guys, ayaw kong lumabas. Gusto ko sanang igisa sa gulay. Kaya lang maulan guys, ang layo ng tindahan. Ganyan guys, ang gagawin ko. Ayan, ginisa ko sa sibuyas, bawang, and kamatis. Ayan. Sweet and sour yan guys. And then, kunin ko yung toyo. Ayan, mamaya guys, lagyan ko ng toyo. Ayan. And then, ayan, igisa ko yung toyo guys. Para masarap. Bago ko ilagay yung fish na pinito, ito guys, adobohin mo muna yung toyo para masarap, diba guys? Ayan. Habang inaadobo na, lagay mo na yung pinitong isda. Lagay ko yung ano guys, konting ano. And then, vinegar guys. Hanapin ko yung vinegar. Ayan. Konti lang. Tapos mamaya guys, lalagyan ko ng tubig. Tapos, ganyan guys ng binating yung isang ano lang, egg lang. Then, sugar. Ay, sarap niyan guys. Wala lang guys, gulay kasi maulan na. Kunin ko yung water. Ayan guys. Ayan. Kunti lang. And then, hintayin kong kumulo guys. Lalagyan ko na yan ng sugar, pamienta, yan lang, and egg. Thank you guys for watching.